डियर एस्पिरेंट्स आज हम डिस्कशन करबा ओडिशा विधानसभा मंत्री मान विषय। सो दिस क्विज टेस्ट इज ऑन ओडिशा लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स नेम। लेट्स स्टार्ट। प्रथम प्रश्नटी ओडिशार विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या मंत्री का नाम कौन? हु इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए अतनु सब्यसाची नायक, ऑप्शन बी जगन्नाथ सारका, ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा, ऑप्शन डी विक्रम केसरी आरुख। राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो आईन मंत्री का नाम कौन? हु इज लॉ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमार मलिक, ऑप्शन बी निरंजन पुजारी, ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा, ऑप्शन डी जगन्नाथ सारका। राइट आंसर इज ऑप्शन डी जगन्नाथ सारका। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री का नाम कौन? हु इज ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार पात्र, ऑप्शन बी प्रीति रंजन घोड़ाई, ऑप्शन सी तुषारकांत बेहेरा, ऑप्शन डी शारदा प्रसाद नायक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अश्विनी कुमार पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो मत्स्य और पशु संपद विकास मंत्री का नाम कौन? Who is Fisheries and Animal Resources Development Minister of Odisha? ऑप्शन ए राजेंद्र ढोलकिया, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार अमात, ऑप्शन सी रणेंद्र प्रताप स्वाई, ऑप्शन डी सुदाम मारांडी। राइट आंसर ऑप्शन सी रणेंद्र प्रताप स्वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नाम कौन? Who is Health and Family Welfare Minister of Odisha? ऑप्शन ए प्रताप केसरी देव, ऑप्शन बी निरंजन पुजारी, ऑप्शन सी शारदा प्रसाद नायक, ऑप्शन डी अश्विनी कुमार पात्र। राइट आंसर ऑप्शन बी निरंजन पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री का नाम कौन? Who is Commerce and Transport Minister of Odisha? ऑप्शन ए टुकुनी साहू, ऑप्शन बी रीता साहू, ऑप्शन सी उषा देवी, ऑप्शन डी प्रमिला मलिक। राइट आंसर ऑप्शन ए टुकुनी साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन संख्या लघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण मंत्री का नाम कौन? Who is Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Minorities and Backward Classes Welfare Minister of Odisha? ऑप्शन ए अतनु सब्यसाची नायक, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार अमात, ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा, ऑप्शन डी जगन्नाथ सारका। राइट आंसर ऑप्शन डी जगन्नाथ सारका। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो इस्पात एवं खनि मंत्री का नाम कौन? Who is Steel and Mines Minister of Odisha? ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमार मलिक, ऑप्शन बी रणेंद्र प्रताप स्वाई, ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा, ऑप्शन डी तुषारकांति बेहेरा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमार मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो पंचायती राज एवं पानीय जल मंत्री का नाम कौन? Who is पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए राजेंद्र ढोलकिया, ऑप्शन बी सुदाम मारांडी, ऑप्शन सी रणेंद्र प्रताप स्वाई, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार अमात। राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रदीप कुमार अमात। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो महिला और शिशु विकास मंत्री का नाम कौन? Who is Women and Child Development Minister of Odisha? ऑप्शन ए उषा देवी, ऑप्शन बी प्रमिला मलिक, ऑप्शन सी बासंती हेम्ब्रम एंड ऑप्शन डी तुषार कांति बेहरा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बासंती हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो अर्थ मंत्री का नाम कौन? Who is Finance Minister of Odisha? ऑप्शन ए विक्रम केसरी आरुख, ऑप्शन बी अशोक चंद्र पंडा, ऑप्शन सी तुषार कांति बेहरा, ऑप्शन डी अतनु सब्यसाची नायक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विक्रम केसरी आरुख। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रो सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री का नाम कौन? Who is Social Security and Empowerment of Persons with Disabilities Minister of Odisha?
ऑप्शन ए जगन्नाथ सारका, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार अमात, ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा एंड ऑप्शन डी प्रफुल्ल कुमार मलिक। राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो सांसदीय व्यापार मंत्री को नाम कौन? हु इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए निरंजन पुजारी, ऑप्शन बी शारदा प्रसाद नायक, ऑप्शन सी तुषार कांति बेहरा एंड ऑप्शन डी प्रीति रंजन गड़ाई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए निरंजन पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो योजना और समन्वय मंत्री को नाम कौन? Who is planning and convergence minister of Odisha? ऑप्शन ए राजेंद्र ढोलकिया, ऑप्शन बी प्रमिला मल्लिक, ऑप्शन सी बासंती हेम्ब्रम, ऑप्शन डी सुदाम मारांडी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजेंद्र ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री को नाम कौन? Who is लेबर एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए प्रताप केसरी देव, ऑप्शन बी अश्विनी कुमार पात्र, ऑप्शन सी निरंजन पुजारी एंड ऑप्शन डी शारदा प्रसाद नायक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी शारदा प्रसाद नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो दक्षता विकास एवं वैषयिक शिक्षा मंत्री को नाम कौन? हु इज स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए टुकुनी साहू, ऑप्शन बी प्रीति रंजन घड़ाई, ऑप्शन सी उषा देवी एंड ऑप्शन डी बासंती हेम्ब्रम। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रीति रंजन घड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो बयन हस्ततंत्र और हस्तशिल्प मंत्री को नाम कौन? हु इज टेक्सटाइल्स हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए रीता साहू, ऑप्शन बी उषा देवी, ऑप्शन सी प्रीति रंजन घड़ाई एंड ऑप्शन डी बासंती हेम्ब्रम। राइट आंसर इज रीता साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो सूक्ष्म क्षुद्र और मध्यम उद्योग मंत्री को नाम कौन? हु इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमार मलिक, ऑप्शन बी रणेंद्र प्रताप स्वाई, ऑप्शन सी प्रताप केसरी देव, ऑप्शन डी तुषार कांति बेहरा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रताप केसरी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो समवाय खाद्य सामग्री एवं ग्राहक कल्याण मंत्री को नाम कौन? हु इज कोऑपरेशन फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए अतनु सब्यसाची नायक, ऑप्शन बी जगन्नाथ सारका, ऑप्शन सी अशोक चंद्र पंडा एंड ऑप्शन डी विक्रम केसरी आरुख। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अतनु सब्यसाची नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो साधारण प्रशासन एवं जन अभियोग मंत्री को नाम कौन? हु इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए जगन्नाथ सारका, ऑप्शन बी नवीन पटनायक, ऑप्शन सी बासंती हेम्ब्रम एंड ऑप्शन डी तुषार कांति बेहरा। राइट आंसर इज नवीन पटनायक। नवीन पटनायक आमर ओडिशा रो करेंट चीफ मिनिस्टर मध्य एवं जेहेतु से ए डिपार्टमेंट टी काहाको देई नांती तेन करी से ही निजे ही डिपार्टमेंट रो मिनिस्टर। नेक्स्ट, ओडिशा रो गृह मंत्री को नाम कौन? हु इज होम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए नवीन पटनायक, ऑप्शन बी शारदा प्रसाद नायक, ऑप्शन सी निरंजन पुजारी एंड ऑप्शन डी उषा देवी। राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन ए नवीन पटनायक। नेक्स्ट, ओडिशा रो गृह और नगर उन्नयन मंत्री को नाम कौन? हु इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए नवीन पटनायक, ऑप्शन बी उषा देवी, ऑप्शन सी प्रीति रंजन घड़ाई एंड ऑप्शन डी बासंती हेम्ब्रम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी उषा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रो राजस्व एवं प्राकृतिक विपर्यय परिचालना मंत्री को नाम कौन? हु इज रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए राजेंद्र ढोलकिया, ऑप्शन बी प्रमिला मल्लिक, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार मल्लिक एंड ऑप्शन डी रणेंद्र प्रताप स्वाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रमिला मल्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओडिशार उच्च शिक्षा मंत्री नाम कौन? हु इज हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए अतनु सब्यसाची नायक, ऑप्शन बी प्रीति रंजन घोड़ाई, ऑप्शन सी निरंजन पुजारी एंड ऑप्शन डी विक्रम केसरी आरुख। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अतनु सब्यसाची नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार क्रीड़ा एवं युव सेवा मंत्री का नाम कौन? हु इज स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए प्रताप केसरी देव, ऑप्शन बी रणेंद्र प्रताप स्वाई, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार पात्र एंड ऑप्शन डी तुषार कांति बेहरा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी तुषार कांति बेहरा। आई होप आपन को वीडियो भल लगे, वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, कमेंट माध्यम जनइबे वीडियो केमती लगी एंड डेफिनेटली सांग मान सहित शेयर करेंगे जहाद्वारा कि समस्ते ये वीडियो लाभ उठाई पारे। एंड चैनल जदि नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइबे जहाद्वारा कि आमर समस्त वीडियो अपडेट्स आपन पाखे सबुठ प्रथम पहुंचे। धन्यवाद।